kepisenangan Sudapon, biang pekodoho I Aaron Ryan Del Oilen, it kabar Aidusun. Kigunot perintah memonsoi kotuson dit adang, pogulu mengukap poin piwulitan pogun, it pikikiro ontok kedot ketalip tolutulan kopogulu tahun diti. Iti kampanye menantu korolihan varian dit harobaino neponga osiriba. Ipencara totua program komunikasi piromutan Perintah Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah UMS Dr. Syarudin Awang Ahmad Minaboros .kotonudan.sop di tengah dit angap peragat it kotombuluyan ki guna pegiroton lolobi untuk pepapanau dit keperagatan kotombuluyan dit pepampai koyonan ngairi rikoton poin tantu. Langa dilo mentok megalai antakan otak kluster ngai wagu pepampai sektor kotumbuluyan. Suai koilo perintah ki gunonogi manantu imniti tinimungan tulun neponga ide ningko koton bobos osonong milo magalai kerolihan COVID siam. Kita tidak boleh dalam masa terdekat untuk mengatakan bahawa COVID-19 ini akan lenyap terus kerana pihak kerajaan juga bersiap sedia dengan endemik itu sendiri. Oleh itu, amat penting bagi agensi-agensi kerajaan khususnya Menterian Kesihatan Malaysia dan juga Majlis Keselamatan Negara dapat memastikan untuk satu jangka waktu, mungkin dalam 3, 6 atau 9 bulan, satu nilai signifikan ke atas bilangan kes dapat disasarkan sebagai nilai yang boleh kita kompromi untuk tujuan pembukaan semula sempadan negara. Dr. Syarudin pinaparintalang dilo untuk ditromuto RTM di UMS Kota Kinabalu montok menunggu terkait atag pengungkapan wagu piulitan pogun. Pogulu diti Menteri Kulidasan Khairi Jamaluddin pinapoilo perintah pikikiro mengungkap piulitan pogun poemponu soira katalip timpu tolutulan kopogulu tahun diti soira kanu peposedia koturan SOP di timpu 2 minggu. Soira pongoko turan dilo man pointalang Kementerian Kulidasan kumapuruan kuasa penguludan pandemik COVID perumsiam di irikanan di Luguan Menteri. Virus COVID perumsiam varian Omicron kakal akawas korolihan di tangga mogigion. Korolion gilo tulun di vaksin no nakanu no dos booster. Ingkropo itu pisor pengobatan Hospital Universiti Malaysia Sabah HUMS Dr. Rich Aini Elengoven Mirboros korolihan varian dilo au adalah simptom bagal di varian Delta. Omicron ni actually starting dia daripada Afrika lah, the first case yang kena detected. The thing about Omicron is senang merebak. Cuma Omicron ni lagi satu dia punya simptom dia tidak terlampau teruk. Yang orang komplain kebanyakan lah demam, hidung tersumbat, sakit tekak, batuk, disfotik lah. Dia macam demam biasa. Dr. Rich Aini pinapaintalang adilo untuk diterinuba magaganu habar RTM id longkod penakan vaksin PPV UMS Kota Kinabalu. Sebagai disio simptom Omicron au ia adalah nung sokiro sesongulun edi nogonop no vaksin nakanu no dos booster. Damat dilo isio ipanogi mangulu PPV dilo pinapasoro tulun ginuan milombus tumalud SOP di pinatatap montok poin siriba korolihon kes COVID perumsiam. Mantad Keperimanan Kogunuan Moki Vaksin COVID perumsiam tabung haji TH Pogun Sabah miampai sekodung ada tupis Kulidasan Kota Kinabalu papaharo di program outreach penahakan dos booster vaksin kumatang anak di tangga Kuku Meraja popo PTH tangga anak diolo. Program dilo pinaharo di longkor tupis tabung haji Pogun Sabah Kota Kinabalu. Untuk diterinuba RTM ipotunu TH wilayah Sabah Sarawak datin Nur Lela Said Minuboros program diti neponga iso mantad tinggi saman manalob korolihan irta tangga Kuku Meraja TH nogi it popopi. Alhamdulillah dipermudahkan lagi sekali untuk anggota-anggota tabung haji khususnya di negeri Sabah untuk urusan pemvaksinan. Saya kira hari ini adalah satu langkah yang tepat untuk kita mengurangkan penularan wabak COVID-19 yang mana sekarang ni varian Omicron yang saya difahamkan yang lebih pantas lagi rebakannya. Seperti mana kita sudah maklum bahawa kita sebagai penjawat-penjawat awam ini ialah dengan kesibukan kan, kita kerja pagi sampai ke petang. Jadi untuk bawa anak-anak pun kadang-kadang jadualnya tidak menentu. Ada yang BDR, ada kejap sekolah, kejap ada belajar daripada rumah kan. Jadi hari ini kita bawa semua anak-anak sekali. Saya dengan suami sudah vaksin dan kami juga pernah dijangkiti COVID-19 pada bulan Oktober. Alhamdulillah bila dijangkiti COVID tu
kami punya sakit kurang, macam kurang sikit lah sakit berbanding mungkin yang belum vaksin. So saya bercadang bila budak-budak bawah 11 tahun ni boleh vaksin, dan saya dengan suami tanpa rasa terpaksa bawa anak-anak untuk vaksin. Mula-mula rasa gemetar, lepas tu cucuk vaksin tidak sudah perlu. Kenapa? Sebab vaksin ni melindungi kita daripada COVID. Kawan-kawan, jangan takut nak vaksin. Vaksin ni tak sakit. Mula-mula gemetar, lepas tu sudah vaksin, tak sakit sudah. Kawan-kawan, janganlah takut ambil vaksin. Vaksin ni dapat melindungi kita daripada COVID-19. Soginumu apa tak no perlima tulun kanu vaksin it program sangadau diti. Soginumu RM58,000 pinatolo dat Purwan Agama Islam Sabah Muis montok magigion na kahompit kinasaraban idit lorong Sungai Buaya Batu 2 Ralan Apas om Kampung Kongsi Walu Tawau. Tolu ada dilo pinatahak di Komodo Mulahingon Muis Ustad Malai Ali Malai Ahmad kuma di menguhup Menteri Kausinan iponogi adun Apas Datu Nizam Abu Bakar Titingan montok patahakono kuma magigion dit nosusaan. Tumanu di Menteri Kerajaan Pinatomo Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Muis Maya Zakat Om Fitra Kasasari Peduli Kumatrimungan di Temomoguno penguhupan. Sekurang-kurangnya dapat mengurangkan bebanan pihak yang terlibat atau mangsa yang terlibat. InsyaAllah dari masa ke masa pihak agensi agama selain daripada Muis, Jahin, Jakim, Tabung Haji, Yadim dan beberapa agensi agama di Sabah ini juga akan bersatu hati bekerjasama untuk membantu. Nombor sisio iti kuma RTM di Kopongo pinapatahak di Temok cek dilo idi Longkod Convention Sempemunggunan Sabah SICC Kota Kinabalu. Damu dilo Idatu Nizam it minobi magigion di Nususaan Kasaraban pinapolombus konsikan kuma muis itu minanahak mantad dotoluad dilo. Saya bagi pihak mangsa-mangsa kebakaran yang terlibat ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi bantuan untuk meringankan bebanan yang dihadapi oleh mangsa-mangsa kebakaran. Semoga dengan bantuan ini maka dapatlah memberi keringanan kepada mereka untuk mereka meneruskan kehidupan mereka. Soginumu 58 boyon baganakan id lorong Sungai Buaya Batu 2 Ralan Apas om Kampung Kongsi Walu Karamit dotoluad dilo. Company emergency swasta pogun diti unsubon menguhu petrimungan di Temumoguno lobby no yolo di tenususana dot pandemik COVID perumsiam. Hal diti anu papanahon maya di program tanggungan social corporate CSR company diolo. Ipuru Parlimen Libaran Datu Zakaria Muhammad Idris Minoboros maya tinggi sama nak dilo kanu menguhup tinggi sama nak dot perintah pegagan kesusaan tinimungan dilo. Ingkuropo kadisio pengupahan dit petahakon perintah om agensi swasta ponga montok nama nopo magigion ki guna kasasari minggisom pepoing kawas ekonomi pergerakan diolo kampai ne pepapanau keperagatan pengindupuan om memutanum. Sebagai satu contoh yang baik kepada korporat-korporat yang lain seperti Sendabi yang bersama-sama sekarang ini untuk memberi bantuan. Bukan sahaja kerajaan yang bertanggungjawab untuk memberi bantuan kepada rakyat, tetapi daripada syarikat-syarikat, daripada pihak swasta, kerana rakyat sekarang ini ramai yang terjejas dengan pandemik COVID-19. Rinuba isu RTM di Kopongo pinapatahak toluo de bakulta kanon mantad Saim Dabi meampai sekodong dot koyonan rokun tetangga kampung Ulu Dusun Desa Permai Batu Tolunhopo de id sanakan. Ide program liti soginemu hatus bakulta kanon pinatoluo dot Saim Dabi Plantation meampai sekodong dot Yayasan Saim Dabi maya program CSR kami prihatin kuma mugigion kampung Ulu Dusun. Suai ko penghupan bakulta kanon program CSR manahak nunggi kepoilaan mugi sesuai kesiwatan keraja ide operasi kekobunan kompeni dilo kuma magigion nokoyonon. Kopisan Ketelunan Sabah JPS minggi som pepengkawas kepogirot kuasaan undang-undang talun kampai meneguang kesalahan kehompit talun om memasi talun ide pogun diti. Iti kopiongoi di tenggungan dau mengmoli ke om memegompi tungkus talun Sabah.
Iboyon Konservator Talun JPS Datu Frederick Kugan Itkoin talangan daw pinapoilo dot isok manta de tinggi sama dot popeng kawas ko pagirot kuasaan no ponga maya pagintangan i de koyonon Talun miampai lo biki waya. JPS memuguno khusus ukupan logistik kopi sudong dit keganaan karaja dit papanahon. Manta de dilo JPS nakarami dot pemeruhang apat sesakayon kiginoris apat ruda mantad yayasan Saim Dabi YSD montok kepupeng kawas pokopio kohimboguyon dot kopogirot kuasaan JPS. Sesakayon diti pinatahak kumaboyon bogian pongin suhutan kopogirot kuasaan om pemadawaan montok kogunon operasi tinimungan ilit protek. Pagulu diti limo sesakayon bagal dilo naramit ontok di tahun 2024. Tumanud di Frederick, tolu ada dilo na ponga, sombogian mantad di pijonjian om pisokodungan pengusinan YSD, so kinemu apat riong ringgit kuma JPS om Danau Girang Field Center Sendirian Berhad, montok ketimputulan ke onom 2000 per siam, gisom tulan ke walu 2000 per iso. Hontolon tagayonopo pijonjian dilo ngapopin sonong kopokosaan .jps irsalo meneguang kesalahan Talun om memamasi Talun lolobino mengasuh hingga kesegan. Pengusinan dilo pepampai pegunuan Ranger Pemeruhang Protek om songlun tupisor mononorio kesalahan konwan logistik pemulihan kakamot komeraja om pinsingilan. Opoduli kumanasi pediolo di teknosusahan kena seraban it kampung Landung Ayang Kudat di Kawagu, Parti Islam Malaysia PAS Sabah minanahak penghupan babarang kogunon tikit tadau. Padahakan tolu ada dilo binuruan di Komodo Pesuruhjaya PAS Sabah ipenugi penori kohon khidmat Malaysia Pogun Sabah Sahar Abdul Majid idek longkod kepondolehan namot kampung Landung Ayat Kudat. Idiso kointalangan isahar menaboros dotolod dit pinatahak kampai no lampin susu barang solat om kit kuledasana dilo kan menginggan timbagat paganakan dit kohompit. Pas Sabah pinapolombus nogi pengunsikahan kuma oinsanan bugian dit kohompit minanahak tolod montok menghu petirimungan dit no susaan. Nakampai nogi idkantakan panahakan tolod diti lajna kotundunan Amira Papisma Yayasan Amal om nogi kotinanan okon ko perintah Sabah Relief. Ingka kanu kabar Aidusun Dubaino, ponsi komentadoho i Aaron Ryan Del Oilen.